Helo a chroeso i'r PowerPoint hwn, lle bydda i yn rhoi crynodeb i chi o'r cwrs TGAU Iaith a Llên fydd eich plentyn yn ei ddilyn ym mlwyddyn 10 ac 11. Eira Wyn Jones ydy fenw i a fi ydy pennaeth i'r Adran Gymraeg yn Ysgol Dyffryn Conwy. Hello and welcome to this PowerPoint where I will be summarising the GCSE Welsh Language and Literature course that your child will be studying in Year 10 and 11. My name is Eira Wyn Jones and I am the Head of Welsh in Ysgol Dyffryn Conwy. I'm going to start by talking about the Welsh Language exam. Dwi'n mynd i gychwyn trwy drafod yr arholiad Cymraeg iaith. Rwan, mae'r cwrs yma cael ei rannu yn 2 uned. This course is divided into 3 units. Mae yna uned 1 sy'n llawer am 30% a 2 arholiad uned 2 a 3 sydd yn 35% yr un sy'n gwneud y cyfanswm o gant. There are 3 units to the Welsh exam. They are Unit 1, which is the oral exam, which takes 30% of the overall mark. Unit 2 and 3, which are both examination-based and have 35% for each exam, making a total of 100%. Reit, mynd i gychwyn efo'r dasg lafar. Mae yna 2 dasg lafar, a'r dasg gyntaf ydy'r dasg unigol. Mae hon yn 15% ac yn 40 marc. The first oral exam is the individual task, which is marked out of 40 and is 15% of the oral mark. Now, in this actual examination, the pupil will have to research into a specific topic of his own choice. And the presentation then will be based on the set themes by the WJC. And as you can see, there are 5 themes here: Wales, leisure, the world of work, the world of science and technology. So all 5 of these themes gives the individual plenty of choice to choose a topic of their own choice. Fel o'n i'n dweud, cyflwyniad unigol ar sail ymchwil ar themau gosod cybac ydy'r dasg yma, lle fydd y disgybl yn ymchwilio ar y we ac wedyn yn cyflwyno yr dasg unigol, y cyflwyniad unigol o'i ddewis ei hun am 7 munud ar unrhyw un o'r 5 thema sy'n cael ei gosod, sef Cymru, hamdden, byd gwaith, byd gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'r ail dasg yn dasg grŵp, eto yn 15% yn dal union yn gymaint o farciau 40 marc. The second oral task is the group task, again 40 marks and 15% of the oral. And in this examination, the pupils will be in a group of 3 and they will be expressing an opinion on written stimuli provided by the WJC. And they will be based on current topics. Examples are the world of work, plastic and the environment, antisocial behaviour, anything that is current or on the news. Mae'r dasg mynegu barn yn dasg mewn grŵp o 3 a mi fydd y drafodaeth yn seiliedig ar sbardunau ysgrifenedig sy'n cael ei darparu gan cybac. Fel arfer, pynciau dadleuol, pynciau cyfoes amrywiol fydd y deunydd ysgrifenedig, megis byd gwaith, plastig ar ymgylchedd, ymddygiad gwrth-gymdeithasol, unrhyw fath o bwnc lle gall y disgybl ddadlau, mynegu barn a rhyngweithio mewn grŵp efo'i gyfoedion. Os symud ymlaen at yr arholiad darllen ac ysgrifennu, fel ddudais i ynghynt, mae yna 2 uned. Yn ganolbwyntio yn gyntaf uned 2 sy'n 35%. Now, if we move on to the reading and writing examination, as I mentioned earlier, there are 2 units, Unit 2 and 3, but I'm going to talk specifically about Unit 2 now. Now, Unit 2 is the descriptive, narrative and explanation exam, where the pupil will be reading text and answering questions on the text, editing tasks and correcting language, before moving on to Section B, which is a writing task, which is 20 marks for content and 15 for language.
Mae'r papur arholiad yma, papur disgrifio naratif ac esbonio di hwn, lle fydd y plentyn yn cael rhyw 6 darn darllen a gorfod ateb cwestiynau gan adal o gwybodaeth, crynhoi a chyfuno ar ôl darllen y deunydd. Fydd yna hefyd dasg golygu testyn a dasg cywiro iaith yr rhan o'r adran gyntaf. Cyn symud ymlaen wedyn i adran B, sef un dasg ysgrifennu, a mi fydd y cynnwys yn 20 marc ar iaith yr un mor bwysig yn 15 marc. Mae'r arholiad uned 3 eto'n 35%. Unit 3 examination is also 35%. And in this particular exam, it's a discussion, instruction and persuasion exam. The same as Unit 2, they will be reading and answering questions on set texts. But Section B has 2 writing tasks this time. One is a persuasion task and one is a discussion. There are 20 marks for content and 20 marks for accuracy of language divided between the 2. Papur trafod cyfarwyddiadol pherswad ydy'r papur hwn, lle fydd y disgybl eto yn darllen darnau ac yn ateb cwestiynau gan adal o gwybodaeth o'r darnau hynny. Ond yn adran B y tro yma, mae yna 2 dasg ysgrifennu, un yn dasg berswadiol ac un lle maen nhw'n trafod. A tro yma, mae yna 20 marc am y cynnwys a 20 am gywirdeb iaith wedi'i rhannu rhwng y 2 da. Gan ni symud ymlaen yn sydyn rwan at y cwrs llenyddiaeth. We'll move on now to the literature course. Now, the literature course is linked with the language course over a 2-year period and follows 5 main themes which combine the poetry with the language work. They're based on 5 different themes, which are nature and environment, war and terrorism, social problems, youth, and Wales and Welsh identity. Mae'r cwrs llenyddiaeth yn gwrs iaith a llen sydd wedi gydblethu fe'i gilydd dros gyfnod o 2 flynedd ac yn dilyn 5 prif thema sy'n cwmpasu cerddi'r papur llen efo'r gwaith iaith. A fel gwelwch chi ar y sleid yma neu natur ar amgylchedd, rhyfeloedd terfysgaeth, problemau cymdeithasol ieuenctid a Chymru a chyrmreictod ydy'r prif themau dan sylw. Mae'r cwrs ei hun wedi'i rannu yn 4 uned gyfartal, y farddoniaeth, y nofal, llenyddiaeth sef astudiaeth o ffilm a'r gwaith cwrs. Ac mae'r gwaith cwrs wedyn wedi'i rannu yn 2 dasg, yn dasg drama, ymateb yn greadigol i ddrama, a storïau byrion lle maen nhw'n mateb yn feirniadol ac yn cymharu 2 stori fer. The literature course is divided into 4 equal units. Unit 1, poetry. Unit 2, novel. 3, which is visual literature, study of film. And Unit 4, which is the coursework, which is further divided into a drama assignment and the short story assignment. There'll be an opportunity to sit the Unit 1, which is the poetry, in January, and then in June every year, but all other 3 units are assessed every June. Mae yna gyfle i sefyll yr uned gyntaf yn mis Ionawr, yr uned farddoniaeth yn mis Ionawr, a wedyn ail sefyll os bydd rhaid yn mis Mehefin. Ond mae'r unedau 2, 3 a 4 bob mis Mehefin, ond mae posibilrwydd i sefyll yr uned nofel yn blwyddyn 10 yn lle blwyddyn 11. Ond cyn cloi, mae gen i yn fan hyn adnoddau ychwanegol a chymorth ar-lein y medr y disgybl ei defnyddio i helpu efo'r cwrs. Yr ap geiriadur Prifysgol Cymru, cysgair ar-lein ac adnoddau bite-size. A hefyd mae gynnon ni yr termiadur, y geiriadur a adnoddau Coleg Cymraeg cenedlaethol y fedar y disgybl fynd ar y we a ffeindio gwybodaeth o'r ffynonellau yma. Before I close, there are also additional resources which the pupil can use and online support, such as the Geiriadur Prifysgol Cymru app, Cysgair Online, bite-sized resources, and also, as you can see at the bottom here, the termiadur, the geiriadur, and also Porth Adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, which the pupil can use to help with homework and any assignments. A dyna ni ddiwedd y cyflwyniad. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando, gobeithio bod hwn wedi bod o fydd. Thank you, that's the end of the PowerPoint, and thank you for listening.